Apil yun siya. Limuta pa dyan siya. Oh! 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 Kinsa gani ka sa Ninja Turtle? Raphael. Oh no. Oh no. Dili siya magpa-costume? Costume ka di. Eh, mura ka dili. Ninja Turtle. Dili na. Okay, fine. He's the bad Ninja Turtle. Oh, oh, oh. 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 Careful nga, di may kong eyes. Oh my. Ala, silili na lang daw. Ala! Alam mo yung kalaban dito eh. Oh, mag-pull-out pa daw ka, ate. Yung costume na. Kuya, di na siya kita yaya. Namasaya ko na. Ay, nako. Kuya na lang sa akin. Question kayo manghod. Ikaw ya kita ka? Show me na. Need help? Gamaya sa mata niya. Uh-oh, he doesn't have a costume. Nahimo siya transformer. Kuya, imong kalaban, mahimo siya transformer. Mahimo siyang bad Raphael. Oh no! Mama, look at me. See? Bebe, ato bang there is a cam. Whoa! This is a video. Oy! Oh! The bad guy. Choo Choo Cha Cha, the bad guy. Shredder! Shredder is the real bad guy. Are you Shredder? Dustin. So lihok. Dustin, come back here. Here lang, Dustin. Kay ate might come back. Ma-open ang door. Ay, nako. Boink. Careful ya ha, ang eyes.